हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की छुट्टी लगभग तय हो चुकी है, ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पिछली 3 साल की नालायकी भरी कारकर्दगी को देखकर पाकिस्तानी फ़ौज ने इमरान खान को हटाने का फैसला कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अभी कोई ऑर्डर्स जारी नहीं किए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान और उनको लाने वालों के खिलाफ अवाम का गुस्सा सामने आ रहा है, इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज ने इमरान खान को हटाने का फ़ैसला कर लिया है। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कमान सौंपी जा सकती है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हमें ये पता है कि इस्टेब्लिशमेंट को ने फैसला कर लिया कि खान साहब ने जाना है, क्योंकि खान साहब के रहने के साथ इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी सुबकी हुई है और ये वहाँ टॉप एचेलॉन्स, टॉप लोग जो हैं वहाँ के, उन्होंने ये फैसला कर लिया। मगर उनको हमें ये नहीं पता कि आर्मी चीफ जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो हेड हैं, वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी सोच जो है बड़ी क्लोज रखी हुई है, क्योंकि उनकी सोच बड़ी अहम है, उसके बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो हमें बहुत सी बातें पता हैं और बहुत सी बातें नहीं पता। तो इसलिए मैं ये आपसे कहूँगा कि तब्दीली तो आएगी, हुकूमत तो जाएगी। कौन सी हुकूमत आएगी, कितना अरसा रहेगी, किस तरीके से आएगी, इन चीज़ों के ऊपर अभी तबसरा करना शायद मुनासिब नहीं है, बिकॉज इसमें बड़े ऑप्शंस हैं और बड़े परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं। और क्योंकि हमारी चिड़िया बनीगाला तक भी पहुंच जाती है, मॉडल टाउन तक भी पहुंच जाती है, रायवेंट तक भी पहुंच जाती है, लंदन भी पहुंच जाती है, मगर चिड़िया जो है वो आर्मी हाउस तक नहीं पहुंचती। अच्छा, GHQ में इधर उधर घूमती रहती है। रडार इनको भी कर लेते हैं डिटेक्ट। तो इसलिए मेरा ख्याल है यहाँ तक मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत ये साल सरवाइव नहीं करेगी। अब आई बात वो दूसरी वाली बात, वो मैंने अभी इसको ओपन छोड़ देते हैं, जैसे हम डेवलप करेंगे तो फिर बात कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, लेकिन आर्मी चीफ की सोच के हवाले से जब ये हुकूमत आई तो पहली बाजवा डॉक्ट्राइन पर अमल दरामद की। अब हम देख रहे हैं कि एक नई पॉलिसी बनी है जो कि पार्लियामेंट से बाहर जैसे कहा जा रहा है कि वो बनी है। उस पर आप ये कल कहा आपने कि नेक्स्ट वीक जब वो अनवेल होगी तो हम उस पर बात करेंगे। सवाल ये है कि अगला साल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट पोल्स पंजाब में और KP में जो सेकंड फेज़ अब मार्च में कहा जा रहा होगा, इस हुकूमत के लिए कैसा चैलेंज साबित हो सकता है? उससे पहले कुछ हो जाएगा या उसके बाद? देखिए, ये हुकूमत की तो कोशिश होगी कि जितनी देर सर्वाइव करे वो कर ले, मगर जैसे मैंने कहा ये ज़रा देर सर्वाइव नहीं करेंगे। और जो मुश्किलात उनको आगे आ रही हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प के बगैर उनको ओवरकम नहीं कर सकते। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि इन्होंने जाना है, तो सूनर और लेटर वो जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं देगी। जैसे वो अभी जो 33 बिल्स इन्होंने पास करवाए हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ ना देती तो नहीं पास हो सकते थे। इसी तरीके के साथ अभी अगले 2-3 दिन के अंदर 2-3 और बिल्स आ रहे हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं देगी तो फारग हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी न किसी स्टेज पे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जब पे इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी, और जब ये तवक्को कर रहे होंगे कि ये हेल्प करेगी, वो नहीं करेंगे। और वो दिन की इंतज़ार है कि जब भी ऐसा फैसला होता है तो फिर आगे बात चल पड़े। इसका अंदाज़ा इत्तेहादियों के मूड से होगा, किस चीज़ से होगा? नहीं, ये देखिए, ये जो बातें चल रही हैं उसके अंदर पहले ये लोग कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस कोई नहीं है और इसलिए वो टिके हुए हैं सेम पेज पे। हालांकि खुश नहीं है खान साहब के साथ, बड़ी मायूसी हुई है कि हमने इसको चुना और इन्होंने हमें लेट डाउन किया, और फिर अपनी तो बेइज्जती करवाई हमें भी उड़ा के रख दिया। क्योंकि लोग ज़ाहिर है जो खान साहब को तो गालियाँ दे ही रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि इनको लाने वाले, सहारा बनने वाले, सतून बनने वाले जो है, असली जिम्मेदारी तो उनकी है। तो वो तो अब तय हो गया है। और अपने आप को बचाने के लिए रियासत के इदारे हमेशा हर काम वही करते हैं कि अपने आप को बचा ले। किसी और को ओवरबोर्ड फेंकना है पानी में, समुद्र में, तो फेंको यार, अपने आप को बचाओ। तो अब मेरा ख्याल है वो सूरत आई भी है। तो कुछ वक्त लगता है इसको, एक दफ़ा एक तरफ फैसला हो जाता है कि जी इनको जाना है, अगला फैसला ऑप्शंस का होता है कि अब ऑप्शंस क्या हैं, उसके ऊपर फिर काम होता है, फिर उसके ऊपर नेगोशिएशंस होती हैं, फिर उसके ऊपर गारंटीज ली जाती हैं। तो ये चीज़ चल रही है। दिल के करीब कौन है? क्या मतलब? दिल के करीब कौन है इस वक्त? आपने कहा ऑप्शंस देखे जाते हैं, खान साहब ने तो कहा था मैं ही हूँ बस,
لیکن اب آپشنز کون سے ہیں, دل کے قریب کون ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ آپشنز تو یہی ہیں کہ اس وقت جس قسم کے آگے مسائل آ رہے ہیں جو کہ بھی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جی یہ چیلنجز ہیں اور یہاں یہ پرابلمز آئیں گے, وہ تو مسئلے جو ہیں وہ سوائے ایک پاپولر گورنمنٹ کے جس کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہو, وہی حکومت جس کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہو وہ یہ حل کرنے جا سکتی ہے. یہ ان پاپولر گورنمنٹ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا اسی لیے نہیں حل کر سکی. اب پاپولر اس وقت سب سے زیادہ نون لیگ ہے جی, سب کو پتا ہے کہ آج آپ الیکشن کرائیں تو نون لیگ جیت جائے گی, یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں. تو اس لیے اگر بات کرنی ہے کسی کے ساتھ آپشنز میں تو نون لیگ کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی. اب نون لیگ کے ساتھ بات ہو رہی ہے, وہ نون لیگ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ نون لیگ میں دو رائے تھی ہمیشہ, ایک شہباز شریف صاحب کی رائے تھی, ایک نواز شریف صاحب کی رائے تھی. شہباز شریف صاحب کی رائے یہ تھی کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, نواز شریف صاحب کی رائے دی تھی کہ بات کرنے کا فائدہ کیا, وہ ہماری بات تو سنتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کچھ تبدیلی آئی ہے وہاں بھی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ تبدیلی آئی ہے. جیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے جانا ہے اور ہم نے اور آپشنز دیکھنے ہیں, تو جب آپشنز دیکھنے لگے تو ان کی طرف شہباز شریف صاحب کا آپشن جو ہے وہ قبول ہے ان کو. پرابلم یہ آتا تھا پہلے کہ شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب سے الگ کیسے کیا جائے, کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی ہر بات ماننی ہے تو بات تو وہی ہوگی کہ میاں صاحب, بڑے میاں صاحب ہی پہ چلائیں گے. اس کے اوپر پرابلم تھا اسٹیبلشمنٹ کو. میرا یہ خیال ہے کہ وہ مسئلے کچھ حد تک حل ہو گئے ہیں, اور اسی لیے اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اب فرنٹ فٹ پہ آ رہے ہیں. لیکن پھر جیل جا رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ جا رہی ہے حکومت, کیونکہ ان کی گارنٹی پہ نواز شریف صاحب باہر گئے تھے. ہاں یہ بات آپ نے کہی, مگر ہوگا نہیں ایسے. اچھا, اب کی بار نہیں ہوگا. گارنٹیاں جو ہے نا وہ جب ہوا بدلتی ہے تو گارنٹیاں بھی بدل جاتی ہیں. آپ عمران خان صاحب کو اتنا ایزی لیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ایزی نہیں لیتے. اب عدالتیں بھی دیکھتی ہیں نا کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے, تو پھر وہ بھی تھوڑی سی آزاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا؟ نہیں, وہ کریں گے, ہاتھ پیر ماریں گے. کیا ماریں گے ہاتھ پیر؟ عدم اعتماد کے بارے میں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ ہوم ورک کے بغیر آپ نے عدم اعتماد نہیں لانی. عمران خان صاحب اسمبلیاں تو نہیں توڑنے والے, نہیں توڑنے والے. تو کیا کسی سٹیج پہ جیسے اشارے آتے ہیں کہ جی جائیے ووٹ, آئیے ووٹ ڈال دیجئے خان صاحب کے لیے, اشارہ آئے گا کہ ووٹ نہ ڈالیں, تو بس وہ تو وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ماڈل ٹاؤن والے ایم این اے ہیں ایاز صادق صاحب, وہ کہتے ہیں راتوں رات ہو جائے گا, اس سے پہلے پتہ نہیں. منع کیا نواز شریف صاحب نے کہ ڈیل کے حوالے سے جو باتیں ہیں نا وہ ذرا محتاط. ہاں جی, مگر ہونا ایسے ہی ہے. ہاں, تو مسلم لیگ نون اپنے اندرونی مسائل سارٹ آؤٹ کر لے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے وہ سارٹ آؤٹ ہونے لگے ہیں. اچھا, تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا فیوچر نیکسٹ ایئر؟ پی ٹی آئی کا تو فیوچر کوئی خاص برائٹ نہیں ہے, کیونکہ وہاں بھی دو رائے ہیں. میں اپنی رائے بھی آپ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں پریڈکٹ کروں. ایک رائے یہ ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت آئے گی تو پھر پی ٹی آئی کی پٹائی ہوگی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی عمران خان صاحب کی, جیسے انہوں نے ان کی ہے, ان کی بھی ہوگی. دوسری رائے بھی ہے وہاں کہ نہیں, اب یہ اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کو چھوڑ دینا چاہیے.